Ayun. Anna Marie, thank you. Thank you, Anna Marie. Anna Marie, thank you. Ren Kai. Marian. Video. Kami dito. Poster. Kimberly and Nem Shang. Asya. Si Kimberly. Ate, nanto ka ba? Last 2 minutes, guys. Countdown and 10. Ah, wala pa pala 2 minutes pa pala. Wait nyo si ano. Isang shoutout naman dyan. Yana, ito sa'yo. Ay, Yana. Piolo Pasko ang... Pogi ni Piolo. Nakita namin si Piolo ko. Sobrang pogi. Ang pogi ko talaga. Kung nakakalimutan kong lalaki ako eh. Ako din. Nakita namin si Papa Pia. Sobrang pogi ah. Nakakalimutan kong lalaki ako nung nakita ko siya. Sombrero. Ito from South Cotabato. Hi guys. From South Cotabato, Shabarot. Thank you, Grace. Digos. Ay, sa mga taga-Digos. Last 1 minute, guys. 1 minute na lang. Tapos na tayo. And game na. alam na, alam. Hi from La Union. Hi Kimberly M. Hi Serenia. Hi Kimberly M. Hi Kimberly. Antoinette, thank you so much. Serena, thank you. Thank you. Serena. Hi Kimberly. Anong M? Anong M ni Kimberly? Thank you so much. Trixie Dogs. Asiram. Ayun na guys, so magpapaalam na kami. Arya Cakes, thank you. Thank you, thank you, thank you. Magpapaalam na kami guys. 8:30 ano na. Kuya JM, Kuya Binchoy. So Sige much nga, sa lahat sige ng nga. nag-gifts. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat at mamamaalam na ho kami. Sa live lang ho pero hindi sa buhay. At magkikita pa ho tayo sa mga susunod na araw. Abangan nyo ho yung mga susunod namin na event and maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo po sa amin and God bless you all. God bless you all. Bye-bye.